guys! So ngayon maglalaro kami ng rock, paper, scissors, shoot with a twist ng sapo. So ready ka ba? Let's go! Let's go! Pakikiusap tayo, come on, let's go. Game! Okay, go! 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 Take ako. Take ulit lang. Go! Yan. Dito na lang ba to? Oo. Hindi. Paano? Bato, gano'n? Okay. Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Ang hirap! Go! 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 Bato, pick! Go! 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 Hindi pa tayo. Abo na dito. Go yan ni Doggy. Bato, pick! Ano ka? Go, Mami! Go! 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 Gandaan kami, bubuksan. Go! Go, Mami! Go, Mami! Go, Mami! Go! Bato, pick. Okay, alright, come on! Ang kaya ni Doggy! Go! 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 Yung kanya pala to? Game! Bato, pick. Talo. Yeah! Go, Mami! Go, Mami! Go, Mami! Dati, okay! Dati, okay! Bilis. Okay ka lang. Bato, pick. Bato, pick. Ano ko? Go! Dati, huwag ka ulit patumba! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pagod eh. Bato, pick. Bato. Talo. Wala na pala. Pare? Uminom ka! Go, Mami! Go, Daddy! Go, Mami! Go, Daddy! Ah! Bato, pick. Pick. Wala na ata. Ang cheater ka, Daddy! Cheater ka! Ah! Daddy, be careful! Bato, pick. Umpos na. Talo ako. Hindi kala ni Daddy! Go, Daddy! Mami, ang cheater mo! Cheater ka! Go! Bato, pick. Aray ko! Ang dami ni Daddy, nagtutuan. Go, Daddy! Bilisan mo para no! Game. Bato, pick. Ah! Wala ka pinay. Go, Mami, huwag ka matumba ah! Go! Ano pala natutot ko buwan? Bato, pick. Go! 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 Bato, pick. Ah! Bakit tayo? Ika lang? Bato. Mami, first Bato, pick! Kidnapin ka! Kidnapin ka, Mami! Ito yung scam niya. Bato, pick. Ako yung supporter! Bumawi si Mami! Eh, dapat yung jumping rope ko na lang. Yan. Bato, pick. Pick. Ah! Bakit? Yun ka! Go! Ah! Dati yung skin! Yung skin! Bato, pick. May mga supporter kami na mo. Bato, pick. Ah! Adios na kasi. Wala. Game. Diba? Yan. Bato, pick. Ah! Oh my gosh! Mm. Mm. Bato, pick. Go! Yay! Ano? Bakit si Mami na lang palagi? Ano ka nagdadaya, Mami? Mami. Butog. 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 Bato, pick. Ah! Pagod ka, Daddy? Apa? Bato, pick. Bato, pick!
Kabatapik. Mami, come on! Huwag ka magdaya, ma'am. Oh, mami, naging multo ka na. Naging multo ka na sa cellphone mo. Ano ba ito? Ano ba ito? Pit? Go ba? Kaya mo yan, ma'am. Go! Kaya mo yan. 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 Kaya pa na. Ito. Kaya pa? Ano ba na to? Ano kaya pa? Ano kaya pa? Ito ba ito? Pit? Go! 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 Uy, sport! Oh, mami, kaya mo yan. Ma'am, kaya mo yan. Ma'am. Kaya mo yan. Pala. Nadaya kasi mo! Ano, madaya sa daya. Ang nadaya! Uy, nadaya kanina pa, mami. Bakit ikaw palagi? Go, mami, kaya mo yan. Go, mami, kaya mo yan. Again. Let's Ito ba ito? Pit? Ah! Go! Go! Isusupport ko yung sino tumatalon. Wait lang, yun pala si mami. Kaya pa? Go na! Gusto mo ko lang siya guys. Ano? Kapagod pala ito. Ano? At least may twist. Nakakagod pala sa totoong buhay. Ano pala? Ano? Ang At ko pala pala. dami na kain. Kaya pa yung konti. Daddy tapos si mami. Alright, let's go. Bandang huli kumamit ka, no? Alright.